Guys, nasa ano na siya, 45 minutes. Open na natin. No? Tusok-tusok lang natin. Kung luto na ba siya. More pa siya, more. Nalo. Bango. Sarap. Sarap guys. More pa, more. Sarap. Nay! Ika na, tingnan mo. Tinutusok-tusok ko na. Lipat natin. Yan. Okay. Yan na guys. Sarap. Crispy cream po. Wow. Panalo. Palamigin natin. Tapos lagyan natin yung cheese. Sunugin natin yung cheese. Para masarap.